fully mechanized facility or septic treatment plant in Bay Laguna. Our thought for today is, disiplina ang pairali, kalikasan ay ating mahalin. Bantayan at alagaan ang ating kalikasan. Isang paalala mula sa Enviro Consult Equipment and Services Incorporated, your environmental-friendly, fully mechanized facility or septic treatment plant in Bay Laguna. Our thought for today is, basurang ikinalat, sa huli, ikakugulat. Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition, brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. Friends, good afternoon. Here now is the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. For the news headline, Live the Sweet Life, a Sweet Home Cafe offers delicious assorted flavored cake for takeout. This is for our business news. And now for the news in detail. Are you craving to have a sweet life? Visit Sweet Home Cafe today and satisfy your cravings. Lovers of cakes and pastries are in for a special treat as Sweet Home Cafe is offering assorted treats for its customers. The cafe announces that it is offering assorted treats of freshly baked every day and available by 2 p.m. for takeout. Customers may get a whole cake made out of assorted flavors. One can save up to 25% by taking advantage of this promo available only at Sweet Home Cafe. Patrons will be treated to a cake featuring flavors such as red velvet, honeycomb carrot, blueberry cheesecake, New York cheesecake, chocomoy, and sweet revenge. Truly, this cake with assorted flavors is a treat made in heaven. Patrons may visit Sweet Home Cafe at its two branches, one in Remollador Street near the old Holy Spirit School, and the other branch is at Lesage Street. We will be giving you more about Mang Inasal right after this wonderful reminder. Do you want a happy life? Sure you have it when we're by your side. Your family's future is what matters most. It's you that say, so we have CB. Only get FCB. We are here to help you save and grow. Only get FCB. Designed to make your life a joy. And to make things down to you. That's what it's for. Not commitment. We welcome you with a smile. At FCB. Here's good news. First Consolidated Bank introduces its newest product, mobile banking, through FCB Pay. FCB Pay. It is safe, it is contactless, it is convenient. FCB Pay allows you to reduce the amount of cash you carry, so you can accept a wide list of merchants, pay your bills from the comfort of your home, send funds to family for free, and easily monitor your FCB Pita card for real-time balances anytime, anywhere. To register for FCB Pay, all you need is one valid ID and a smartphone. Go to your nearest FCB branch today. FCB Pay. Enjoy the convenience of mobile banking. FCB Pay. Back to our news with my co-broadcaster, Attorney Greg Austral, CPA lawyer and realtor. Mang Inasal unveils its halo-halo promo treat for summer. Remember this, my dear friends. Summer is approaching and we all love to have some form of halo-halo treat. Don't worry, Mang Inasal is unveiled
halo-halo promo last Monday, March 8, 2021. According to Marjorie Gallegos, manager of Mang Inasal at Laseng Street, the restaurant is offering the creamy halo halo for only 45 pesos. We repeat, for only 45 pesos. This is also true with the Mang Inasal branch at Remolader Street. In a telephone interview, she said that patrons are looking for delightful and sweet ways to beat the heat now that summer is fast approaching. She said that patrons can save a lot if they avail themselves of the new Halo Halo promo. For more information, one can visit the store at Lesage Street or call them at 0975 670 6716. I repeat, 0975 670 6716. That's why, my dear friends, we would like to invite you. Why don't you try to give a visit to Mang Inasal, and that is found at Lesage Street and another branch at Remolader Street. Do not forget to ask for their Halo Halo promo. We have just given you the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. And for more information and on behalf of my fellow broadcasters, this day, my fellow broadcaster is Attorney Greg Austral, CPA lawyer, and of course a realtor. And some other days, my fellow broadcasters are Dave Albarado, Chandimar Araneta Batoy, and of course Gloria Ludovica Araneta. This is your newscaster saying, thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. Do you want to have a happy life? Sure you have it when we're by your side. Your family's future is what matters most. We'll see you next day. Glory FCB. Only FCB. We are here to help you save and grow. Only FCB. We're trying to make your life a joy. And to make this sound to you, the body is service without commitment. We welcome you with a smile at FCB. Among mainitong pagtimbayan sa atong tanang mga suking tigpaminaw dinhi sa tinod nga radyo sa Bohol ang DYDR. Welcome, welcome, welcome no sa dining ato ang programa sa radyo ang Open Forum bukas nga panagsultihay mga kaigsunan. And karong udtuha, swerte tang tanan, gumikan kay ikauban na to ang atuang main anchor person dinhi sa Open Forum nga lain mga kaigsunan kundi si Ma'am ARDY Araneta Batoy. Ma'am ARDY, maing udto, maing sayong kahaponon kanimo. Murag kami man siguro'y swerte, Attorney Austral, na naadyo ta sa atong tulumanon. To God be the glory, Attorney Greg Austral. To God be the glory, Ma'am ARDY. So ato ng pasudlon, tingali ang atong lain pang gwapo kaayo, gwapo doy, ni anaminaw ko no si Inday Luneta, ni mo karon, Attorney Greg Austral, gusto siya mahimong abogado, susama nimo. Daghang salamat Inday no sa imuhang I think makanunayong pagpaminaw nining ato ang programa. One day siguro Ma'am ARDY doon ako nahuna-hunaan no? Yes. Nga programa. One Okay. day lang na. One day. A wild thought. Right, sure. Nga ningon si
si attorney o si Inday. Dili lagi maalkansi si Ruth. Niingon po si Ruth nga, i-appeal ko na siya. Well, we are trying to contact Dave Albarado. Ato nang hatagan o pagtibaya ang ato nga kaigsuunan na niag yung magtanaw sa akong home studio. And maybe after this, you can also read our greeters coming from your own studio right there at the radio station. I'd like to say hi to Estamal. To Aiden, miingon siya, hi, Ma'am Ardy, watching from Panglao. Si Dr. Victor Alan Torrefranca, my very close friend. Hi, Dr. Alan, miingon siya mag-lunch sa Tamam. He. Good noon, beautiful. Thank you. Salamat kaayo. Si Faye Salabsab from abroad. She is saying, hi, ma'am. Good day. Unya, si Ruth Iyog, si Heart Mac Thunder, o sa kini ka maghuhukom, o 16 others are now being logged into our program. Ni apag yun ang atong paborito nato kaayo nga si Colonel George Acol Vale. So maybe right after you shall have, let us say, logged in, si Dave di ay, tingali, mabasa nimo ang atong mga paborito kaayo nato nga mga nagpaminaw. And those watching our program right now, yes, Attorney Austral. Yes, ma'am. Di na to kalimtan, no? Si Ma'am Nita Valderosa, straight from Canada. O si, of course, ang ato ang suki, no? Si, sa Baclayon, no? Let me just mention ang atong mga suki diya sa Baclayon. Unya, doon na pailain diri nga ato ang nabasa, no? Yes. Si Kathy La Quinta, si Ivy Samosino, no, na watching from Remolador Extension. Niya pa, no, si Rosemary Campo Amor, Ma'am Ardy. Rosemary Campo Amor. Ato silang hatagan karon sa atong announcement nga in a few minutes. We will be going on with our tutorial in air for 2 minutes only. Kaya ato maning i-inject yun sa atong program, Sir Greg, no? So I don't know if si Dave is already right here with us. I think Dave is already on air. Dave? Yes, mayong kayo kapunan ni mo, attorney, and Ma'am Ardy. May hapon, Dave. Mayon sa kapunan sa mga tukitig paminaw sa itong programa karong ang tawag karong Friday. Yes, Friday. Ang tanong na ko ron, Okay. nabag mo'y lakaw sa gabihin. Kahibag ko, ug asa tamang nakaw. By the way, si Dr. Felino Colonas is also watching our program right now, together with Eleanor Chu, direct from America, and si Felina Galido. Felda Galido. Okay, thank you most sincerely. So, Attorney Greg, ato sing ipasugot ang atong tutorial on air before we go to the rule of law. Okay ba? Yes, excited ka, ma'am. No, very informative, very enlightening. Salamat jud kaayo coming from a lawyer like you. Ako si Dave na excited ba ka? Wa ko kay ba? Takes notes? Yes. Okay. So we're going to start. We're going to start with our tutorial on air right now. We're going to flip the pages. These are two common phrases. One phrase is reason why. Another phrase is reason is because. Kanunay nito madunggan, we often hear from our people who say, this is the reason why I am angry. Sometimes we say, the reason is because I am angry. Many people use these two phrases. What is very particular about these two phrases? Let's go to the next page of the paper. Okay. Question. Are these two phrases considered redundant? We'd like to say hello, Jay Ompad. Hello, Jay Ompad. You are watching us right now. Okay. So we will try to ask the question again. Are these two phrases redundant? Reason why. Reason is because. The answer of the grammarians will be found in the next sheet. So we try now to flip the next sheet of the paper. Yes is the answer. It's a yes. Therefore, grammarians say the two phrases reason why and reason because are redundant.
Meaning to say, we are not supposed to say, this is the reason why I am angry, or this is the reason, or this is because I am angry. You are not supposed to use that. And the very main reason is these two phrases, reason why, and this, the reason is because. All these two phrases are redundant. Let's try to tackle the word redundant. What is meant by redundant? If you try to look at the definition of redundant, you'll notice that redundant means not or no longer needed or useful because it is superfluous. It is not needed anymore. So we try to go to the next page right now. Why is this superfluous? Again, I say, according to grammarians, they say, yes, the term reason why and the term the reason is because are really considered redundant. You are not supposed to use those. Harry Plaza is watching. Dr. Veronica Modicilio Chato is also watching. Hi, Yodel. Miingon si Yodel. Hi, Ma'am Ardy, watching from Melbourne. My, we have reached Melbourne. Let's have a very good example of a sentence. So this is a very good example of a sentence. I want to know the reason why you took my pen. If you notice, there is a phrase that is colored red. Reason why. Do not use that phrase, reason why. Why is it that we are not supposed to use that? That is redundant. A better way of saying that is, I want to know the reason you took my pen. Do not ever include why. I want to know the reason you took my pen. Do not anymore say, I want to know the reason why you took my pen, because that is redundant. We go to the next page. Another way of saying that without being redundant would be, I know why you took my pen. Or you can also say, I know the reason you took my pen. So this is another way of saying it. Do not join reason and why. We go to the next page this time. I hope you are following. Our very own sponsor, Ashura Properties Development Corporation, for tutorial on air, is watching us right now. Thank you, Mr. Sil Remediano. Thank you most sincerely for sponsoring this tutorial on air session. Another way of saying is, I want to know your reason for taking my pen, right? So we go to the next page. There is still another reason that you can rephrase that sentence. Okay, remember, instead of saying, the reason is because I thought it is or it was mine, do not use the reason is because. That is redundant. You can instead write, so how do we correct the sentence? Instead of saying the reason is because I thought it was mine, we try to correct it. We go to the next page this time. So how will we correct it? The reason is that I thought it was mine. That's enough. Do not anymore say the reason is because. Because if you give the word reason, you're also giving the word because. That is redundant. If you give the word reason, you're also giving the word why. Why do we have to be repetitive? Why do we have to be superfluous? We go to the next page. Let us try to find out. You can also say, instead of saying the reason is because, you simply say, the reason is I thought it was mine. The reason is I thought it was mine. You go to the next page this time. Mr. Willie Ramasola is watching. Hi, Willie. I miss you. You can also say, I took it because I thought it was mine. I took it because I thought it was mine. Okay? Willie Ramasola says, Pacheco's attendance, ma'am. Thank you, Willie. Or another way to say it is, I thought it was mine. I thought it was mine. Okay, so that is our last page. We will be reviewing this in a little while. Remember, reason why is redundant.
Reason why is redundant. Reason is because is redundant. So do not say, this is the reason why I am listening to this program. No, you simply say, this is the reason I am listening to this program. Or you say, this is why I am listening to this program. We will be concluding this one right now because we are going to the next one. Zan Ui is watching. We will be giving you the rule of law, wherein several questions are being entertained in this particular program. I'd like to thank most sincerely my subscribers. The number of my subscribers is rather increasing. Why is it that the verb is? Because the subject is number. The subject is not subscribers. So I say the number of my subscribers is increasing. I do not say are, because subscribers is not the subject. Subscribers is only the object of the prepositional phrase. Thank you, ARDY ARANETA BATOY, for creating my own YouTube channel. Thank you, Kate Laquinta, for uploading all the contents. Thank you, Dave, for the design. Thank you, Spy Quizon, for helping me in trying to manage this. And most of all, thank you to a gentleman named Fukuda. Fukuda is now assisting me as my engineer. We go back now to our program. Attorney Greg, Mr. Dave, hi. Okay, Dave, now how do you find the tutorial on air? We don't know the reason. Okay. Unya di asi Georgie Aniscal mi ilo. You are amazing, Ma'am Ardy. Idugang na, diba? I'm not only unforgettable, but I'm also amazing. Okay. All right. We go now to the content of our discussion. Attorney, kini bitong rule of law, daghan gyud kaayo ana nga mura o giuhaw sa ilang mga pangutana. Giuhaw tungod kay dili man kitang tanan maoy nakaeskwela sa balahon. Right? Kining unang pangutana nga akong nakuha, attorney. No? Kana kung tudlo-tudloon ka. Ikaw no? Bisan kung huway na sulti, pero gitudlo ka. Naaba ko rin ikihaan. Yes, attorney. Okay, so naay mga possible cases no nga pwede mapasakan niini. Number one is that tungod kay itudlo-tudlo nimo posibleng nakahatag ka og kahasol, no? So pinakagamay siguro kaso mapasakan ini sa unjust vexation. Pero kung ang pagtudlo-tudlo gihimo atubangan sa daghang mga tao, kunya laro or tataw ang tumong og tinguha na kining tawhana mawawan, no? Posible siyang mapasakan og kasong gitawag nato slander by deed. Oh, naada ba slander by deed? Yes, ma'am. Abi na kung slander by word, na attorney, naada pa slander by deed, attorney? Yes, ma'am, no? Kaning, for example, kaning tamparoson nimo ang usa ka tao, duha may posible ana, no? Kung imo gitamparos, ang imong intention is to inflict pain or injury, so posible nagmahog sa kasong physical injury. Depende po na sa klase sa injury nga imuhang nahatag ngadto sa laing tao. Pwede siya slight, pwede siya og less serious, pwede siya serious physical injury. Apan, kung ang imuhang pagtamparos, ilabi na sa naong sa tao, ginabuhat na nimo in front of the public and murag tataw nga ang imuhang tumuog timuha, imuhang pakauwawan ang maong tao. Kaya kani magungkulong atong naong, ma'am, this is actually a reflection of our reputation, no? So, pananglit kung tamparoson ka, atubangan sa daghang mga tao, susama ra nga bisan masamasan ang imuhang reputasyon, iniisip ko sa katao. Ninduta day anak na ano. Pero di ay iyang pasupot, no? Akong basahon, ma'am, wak man ko igisulti niya. Yung ko na po ko na tudlo ka na pumot na bitaw ko. Wak dyan ko igisulti niya, ma'am. Gitudlo lang ako siya. Ni akong ibaw ang karon, ipabarangay ko mo ko. Mahimo din ni attorney? Okay. Ganang pag-adto sa barangay, katungod man na, no? Sa kaning nagsumbong tungod kay kung usa ka kalumulupyo sa usa ka barangay o nya duna kay laing katagi barangay or sa pikas barangay pa nga nahasud sa
the same municipality or the same city, pwede man nimo ipatawag ang mo sa katao pinaagi sa proseso gitawag nato og katarungang pambarangay, no? Okay. Apan ibaway lang no nga ang function ana sa barangay is more on conciliation or mediation proceedings dito. Dili ka aron bugnoon mo sa mo. Dili ma'am, no? At mosamot ang imong problema kung abugnoon imo. Pero panalitan attorney, no? Atuan mo sa barangay unya wa gyud mahusay, no? Kay mura o kamong duha posto gyud mo. Kasi mahitabo ka to ana imo naman ang na-discuss sa una, but we might as well review that now. What's going to happen to that then? Okay. Duha ni siya ka stage mo, no? Una, dito mo atubang sa punong barangay or sa barangay captain. Okay. Gumikan kay mao man ni ang nakabutang gyud sa tuang local government code tarong ang pambarangay law nga ang una gyud nga mo conduct sa conciliation mediation proceeding mao ang head ang punong barangay or barangay captain. So paningkamutan sa kapitan nga doon na mo'y makabuot na malinaw ang kasabutan sa inyong conflict apan kung di yun marisulba sa kapitan ang inyong conflict, iyahan na kining i-refer nga to sa lupon, dili lupon, kanang pangkat sa Tagalog. Kay technically, ang kapitan is a member of lupong tagapamayapan. So iyahan din i-refer nga to sa gituwag na to pangkat ng tagapagsundo. Diin usa kini siya ka grupo no sa mga miyembro sa pangkat nga muhusay na sad muhimo na sa laing paghusay para makakabot o gitawag nato og amicable settlement or malinawng kasabutan ang atuang mga disputants diha sa barangay. Okay, yes. Di apa, ikaw una, Dave. Kay mura na ba ka masuko o dili ka papunta? Yes, Dave. Yes, Dave. Okay, ang pangutana na nadama ta din sa ako ang dapit na kini siya katabang ko siya for 20 years. 20 years. Parang siya ka 20 years. So, kalitra siya ang ipapahawa sa iyahang kanang amo, no? Doon na ba siya'y madawat na separation pay o may madawat niya mga beneficyo na katabang siya for may katubig. Okay. Sige, Dave, no? Ingon ka nga, gikalit lang siya o papahawa, no? Sa iyahang amo. So, I presume po nga wala mo obserbar o gitawag nato og due process, no? Ang amo, unya, wala sad maghatag og rason nganong ipapahawa. Posible siguro na nakasala, pero posible po nga walay sala. Kung pananglit, no, dunay pagpapahawa no, sa usa ka katabang nga wala mo sunod sa proseso or walay rason nga papahawaon siya tungod kay wa makasupa, wa makahimo og kalapasan batok sa amo, then matawag kini Dave og illegal dismissal. Ang illegal dismissal, doon na ni siya yung mga consequences, no? Ang consequences ani una is kung pananglit, no? I-declare ni siya sa taga-labor arbiter nga illegally dismissed. So, pwedeng pabayron ang amo o gitawag nato og back wages. Uy, naagay po na. Naagay po na attorney para sa mga helper. Yes. Kung kanibitong sa panahon nga kanang imong ipapahawa pero way igong rason nya wala no trabaho, no? Sulunan na, no? Usapon is well, pwede o mangduan sa gitawag nato og reinstatement apan kung dili na maayo ang ilahang relasyon, mo ni gitawag nato sa English of strained relation. Yes. Pwede nga ang buhaton is pabayro na lang ang amo gitawag nato separation pay. Okay. Then aside from that, posible po nga moingon ang labor arbiter nga bayrisan ni og attorney's fees gumikan kay nigamit man og abogado ang nag-iha sa employer. Hala, dili na ko mapapahawang Inday Luneta. Wala man magpasabot, ma'am, no, nga walay katungod ang mga amo or ang mga employer. Doon na sad, no? Although, maingon ta po nga tungod sa maingon ta po nga dili balanse ba? Dili patas nga
gitawag nato og power and influence between the two parties. Ang employer on one hand, ang empleyado or ang katabang on the other hand, natural, no? Ang maingon tag doon ay power and authority, may tag si employer, gusto lang balansihon sa balaod nga medyo hatagan o pabor ang empleyado sa panahon nga dunay gitawag nato og ambiguity or dili kaayo klaro, no? Ang sitwasyon. Okay. So kung dili kaayo klaro ang sitwasyon, dunay doubt, dunay ambiguity, ato ginamo pabor ang balaod ngadto sa employee. Okay. So, before we continue, kaya ako naman sa meron nga pangutana, ako lang basahon ang atong mga comments sa atong mga kaigsunan kay usa miingon niini, ma'am maglipay jumigikan sa alas 12, ma'am, ngadto sa alas 3. Alas 12 ko no, kini atong open forum. Thank you. Sa alauna, kay hantod na alas 3, kita sa alauna, what's on in Panglao? Mao ka na akatikaran o katuyuan o tinuod nga mga kamatuuran o kasaysayan sa lungsod sa Panglao. Dili nang tumutumo, dili nang baka. So, ayaw mo paminaw ang estasyonan nga, baka ko na. Unya, sa alas 2, ngadto sa atong newsmakers o uban pa. Okay. Naminaw karon si Mary Grace Musong, si Gemma Abarcar, si Leorna Aldiosa, wow, si Dr. Evangeline Lazaro, o si Kapitan Ulysses Tomaro. Pangutana, apil gihapon ni ganiha, attorney, kung doon naman kuno'y physical injury, attorney, naabasag kuno'y mental injury, kung anong guman ka na labi na dyan ng i-bash kuno siya sa singan ni ining Facebook, di siya makatong ining kagabi ay ako dyan, hibaw ka din, hibaw ka attorney, unay mo bash, black dayo, sa may tig-entertain, dito, please answer the question, naabasag kuno'y kaso against mental injury? Well, may mental injury, mama, ni gitawag nato, nasakop din sa gitawag nato og moral damages, no? Gumikan kay ang moral damages, mo ni ang i-award sa korte kung ang usa ka tawo nakasinati og kaning gitawag nato mental anxiety, besmirched reputation, sleepless nights, no? Mga gabi nga wa siya katog, iyang pagkabalisa, iyang pagkahatol, duna ni siya gitawag nato og possible equivalent compensation na gitawag nato og moral damage. I see. Tagpila man po ng moral damage sa ato. Okay, good question, ma'am. Thank you. Okay. Daghang mga kanang mga misconception about moral damages. First and foremost, no? Yes. Kung nagdahon ka mo nga mamilyonaryo mo or madato mo pinaagi sa moral damages, dako ka na nga sayop nga pagtuo. Yes. No, kumikan kay matod pa sa tuang Korte Suprema, ang moral damages is just a recompense for what you have suffered, no? Particularly those mental anxiety, those besmirched reputation, etc. Iko lang nang murag gihulipan ba, no? Ang imuhang sa simana ka wala katulog, so pero may balor na. Di ka himuong milyonaryo or dato sa korte. So sayop ko na siyang gibuhat sa uban, no? Nga moingon nga ipakawawan gani siya, mayon dayon nga pailan tagal kaso 10 million moral damages. Di po ta kadiktar ana attorney pila. Well, file ni mo ana, no, di man mo ingon ang mudawat dito, ma'am, bro, sila sini worth 10 million. Dawat lang naman na siya, no? Mayroon ang receiving clerk of court, ma'am, 10 million man imo ang i-file. Pero may signing fee na 1 million, ma'am. So, nanatulay schedule of fees, no, dito sa court. Okay. And I expect with the 10 million moral damages, dagko po ni og filing fee. So, nakalagi na, no? Tanong sa korte is that sa moral damages, especially besmirched reputation, unsa man po na imong reputasyon? Tanawon da ito na. Yes. If a person who is profiting or earning on your reputation. Namoy mga tao nga na gid ma'am, ang ilang mga dungog, ang ilang mga reputasyon na agud sila
ning kita diha, no? Oh. So kung kanay madaot ako sa nang moral damages. I see. Oh, nakuha na ko Pero na. kung niya ka kilit-kilit, yung isda mo diha. I see. Siguro po sa ngayon nga may yung claim ka of 10 million nga moral damages, no? Okay. Yes. Nakuha. No, example, attorney, ha? Example. Ni ay balay ni Lopez, madyo ka nung may ako ni ko, ano oras mag-gawin sa yun? Ni ay balay ni Mr. Lopez. Nang giaway si Mr. Lopez ug iyang asawa. Okay? Yang kapikas kinabuhi. Karon, ang ilang silingan nga dool kaayo, givideohan kung ilang away. Unya, gipada sa silingan, no? Gipada sa silingan ngadto sa dakbayan sa Subo, gipahatag sa newspaper sa dakbayan sa Subo ang video, gibutang pa gyud sa National Daily. Unya, nauraban in town kaayo ang pikas nga balay. Wa ba ilabot sa away to usang silingan? Usa na ako'y atong ikapit pila ka na yan na atong meron magiaway na lang ni Inday kay. Yes, attorney. Okay. Ako tanaw naman unsang iyang intention sa ingong nakang nauwawan, possibly that ang intention ato sa pagsabwak sa iyahang kitawag na ito katong video na iyahang gi-record dito, no? Iyahang yung sa niya mampatuod, iyang gigamit niya. May subo baka siya siyang helper, no? Niya siya helper. Yung siya, kang atong silingan gaaway. Nga parentir di na sila. Ibutang talang. Okay, gaaway ng atong silingan. Videogi na dito, gamita imong phone. So pagkuha pas video, gipada sa social media. Mikalak tibuok kalibutan. So, naay ikapihan na to anak sa video o katong nagpada? Panahon na to, ma'am, no? Masud ni sa gitawag na to cyber libel, no? Exactly. Kay nakadaot man kini sa reputasyon sa panaw ng asawa or sa itong ilahang silingan, no? Tinuod, nag-away sila. Okay. Pero it's a private matter. Wa man siguro na pod dito sa Taliwas, Plaza Rizal. Away ang duha. Aningon mga silingan. So meaning nagin na silang panimalay. Okay. This is a private matter that should not be made public. Tinuod. So ang intention, ginamit ang computer is pakawawan, no? Ang magtiayon, makugni siya sa gitawag na ito, cyber libel. Cyber libel. Tinuod. Before I give the microphone today, ni ay naminaw nato ron, miingon si Yoldel, makamingaw, makawala sa kamingaw. Pagpaminaw, gikan sa alas 12, ngadto sa alas 3. Thank you, Yoldel. Naminaw nato karon si J.R. Castillo, si Jerry Madanggit, ang tag-iya sa Panlaw Golf and Sports Entertainment Club. So, kabukas na ang Panlaw Golf, Sports and Entertainment Club at tualang yun na sa Panlaw, no? Unya, naminaw na to si Elaine Chato Gadido at tuan sa Estados Unidos sa Amerika. Lotion mo diha, lipstick, lotion. Niingon ko ani kay matag-uri ani din kung kinsa yung mapadalhan. Sigurado dyan akong lotion o lipstick. The one I'm wearing right now, thank you Elaine, this is your lipstick. Salamat. Unya, naminaw si Maneria te. Wow, Maneria, salamat kaayo. Unang pag-ato na ako sa Amerika, Dave, attorney, gitawag ko niya, dahil gisuksok niya sa akong kamot. Salamat kayo, mitubo dito, Maneria, ha? Ang akong igagaw nga gwapa, si Rose Circulado Istokia is watching. Mariel Romo, Arnold Lapuno is also watching, together with Nisefora Tulid. Dave, your question. Lain ng pagpupunta sa mga ma'am, no? Isla sa security guard o kumadot sa niya, ihawa sa iyahang kining agency tungod kay ipabayran ko, no, ang iyang uniforme. Kalpasan sa iyang sweldo ang iyang uniforme. O kalpasan po sila o kining para sa bala. Bala sa kusil? Tuloy lang ang ipalit sa bala na ilang dito para sila hanggang pagpunti o ikuhaan pagod sila o SFF pero yung hibawaan na wala i-remit sa maungahin siya ikaw na SFF ito naman kung ay posibleng aksyon batok sa agency. Okay.
Now, naatay principyo sa labor law, Dave, no, nga gitawag na itong non-interference of wages. Dapat kaning sweldo sa empleyado, dili na yung taog at the end of the day, magutay-gutay na lang, wala na mahabilin, Okay. gumikan kay hilabihan kadaghan ang deduction. No? Dili basta-basta lang ang employer nga mo deduct niya. Doon na siya mga exemption. Okay. No? Number one is kaning ito na to of statutory deduction. So, something statutory deduction. Money siya, ang mga deduction nga gimando sa balaod, sumasama sa SSS, PhilHealth, pag-ibig, o withholding tax kung ang empleyado subject to withholding tax. No? Okay, sa imong giingon, Dave, no, ang pag-deduct sa agency, sa SSS, legal na to. Pero ang illegal na to is ang wala pag-remit nga to sa SSS, sa contribution sa empleyado or sa security guard. Gumika ni Ana, kung unahon lang ka na siya, no, pwede siya o mudong ngadto sa buhatan sa social security system iyang i-report ang iyang employer nga ididakan siya o niya wa mo remit sa contributions. Duha na ang contribution kaning gitawag nato og employer share o employee share. Dapat i-remit kaning duha ngadto sa buhatan social security system. Now, kaning mga deductions sa uniform, Dave, no? Generally yun, bumalik sa non-interference, bawal, no? Doon na lay mga ginagmay na yun, mga pipila lamang ka deductions nga gi-allow. Utami ini kung doon na gitawag nato o authority to deduct, no? Nga gihatag ang empleyado ngadto sa iyang employer. Natural, hatol naman ka kung pananglit kanilitang gihatag nimo ang sweldo, unya, let's say 5,000, unya dunay loan nga 4,000 pesos, hatol naman, kung hindi ko maghatag sa 5,000, mo ingon dayon po sa employer nga asa ang bayad sa imuhang loan. Ibalik na po sa employee ang iyahang bayad sa loan na 4,000. Well, pwede na siya o magsabot na sila, muhatag sa employer o itawag na sa authority. Apan kani mga baladig duda ko nga dili kani pwede, no? Gumikan kay kani magumbala o siya sa mga facilities sa business na dapat ito may security agency. Security agency, they are required to provide a sufficient investment in the services that they provide. So investment na nila kani pagpuhunan aning mga bala nila o kanibala, no? And regarding the uniform, ang tanaw na din, dili siya madidak for as long as walay authority to deduct or wala po sugot si employer, no? Employee rather. Doon ang goy na-inspect sa DOLE nga niingon ang employee nga ipangdidakan ko no sila of uniform. So niya mando sa Department of Labor iuli na. Ihatag nagbalik sa empleyado bumikan kay dili pwede ka. I see. Okay, before I give the final question, I'd like to greet some of our vloggers right now. Si Tita Lynn Alturas, direct from America. Hi, classmate. Ha? Classmate. Si Miko Lopez. Salamat kay Miko sa inyong pagkaminaw. Si Elizabeth Gonzaga Sumudugila is also tuning in and watching our program. Friends, sa dili pa nako ipasuport ang katapusang pangutanan nako sa atong tulumanon the rule of law, I'd like to remind everyone na kini atong paghisgot-hisgot sa balaod, maggamit kita sa atong kagalingon nga abogado. Abogado gini, dili gini nga, murag gikan mas iya mga iya dyan ang studyuhan. So, we are having a lawyer for this program every Friday. And we are trying to increase, no? Amo pa nang i-arrange, kaya murag na may public demand, mamahino bag na ay gugangan o adlaw, kining panahon, kuno ni Attorney AUSTRAL, but dili tingali na mo kaayon na ato pa, disidiran na yung kay BC, sa kay si Attorney AUSTRAL, abogado, realtor, CPA, amahan, bana, well, tanan ang iya na pasuport. So, before I give the final question, ayaw dyan kalimot, every Friday, from 12 to 1, the rule of law, together with Attorney AUSTRAL, ALBARADO, o kining suon ninyo higala. Pagkulmani ini, mabatik ninyo ang What's On in Pangaw ni Mr. Changi Marbato pagka alas 12, pagka
alas 2 na to sa alas 3. Newsmakers, Lubanta, gikan na usab kana sa atong home studio o sa radio station DYTR uban kang Gloria Ludovica Araneta. So, ay kalimot na kaigsunak sa akong YouTube channel, ARDY ARANETA BATOY. Final question, Attorney Austral. Ni ami silingan, ma'am. Di mi amigo. Panahon sa imong program, maminaw kung imong kusog akong radyo. Tungod lagi, ma'am, kay di mi amigo. Iya pong radyo ipapusog kaayo. Nya ka itong drama-drama, ma'am, hilak-hilak. O kinsa may makakiha ni ma'am? Ako'y makakiha niya o siya ay makakiha na ako? My goodness. Yes, attorney. Okay, no, kani manggong ato ang paggamit sa ato ang mga butang, no, dili kani absolute. Although, naman tayo tawag nato natin diskusyon na nga, well, you have the right to use your property, you have the right to sell or dispose your property, you have the right to enjoy, and basta imuhang katungod, no, irespeto ka na sa balaod. Pwede ganin na ang imuhang grupon, imuhang sunugon, ipalibag, imo ng imuha, basta imuha na nga property. Pwede na siya. Kana imong radyo, imo na nga property. Pwede na imong gamiton, no? Apan, doon ay limitasyon. Dapat, dili ka maka-injure sa katungod sa uban. Or, dili ka makahatag o kahasol sa imuhang silingan, gumikan te usan na sa gitawag na ito o recognized exception sa paggamit sa imuhang property. Okay. So, unta ko gani, no? Kasagaran ani, kinungtungtan sila na ito yung mga ICIL ginispo niya, no? Sa panahon sa pandemya, karon na ning mga situha, karon mga last year ba or this year, last year, i-encourage sa mga local government units, no? Na mo pasa o ordinance, no? Na ibawal ang sobra ito po ng mga video. Okay. Klaro kaayo ang tubag. Kinaklaruhan ang tubag. Kung ako lang anak, basta program na po, kusgala na yung radyo, ay, mahala na. Yes, that, I am good. I am good, Dave. Imo na sa Dave, and I think that will be our final question for this edition of the program. Yes, Dave? Yes, I'd like to say it is always a very beautiful experience having you in our program, Attorney Greg. Thank you very much.